මම කුඩුවලට ඇබ්බැහි වෙන්නේ අවුරුදු 15 වෙනි. දැන් මට අවුරුදු 34ක් වෙනවා. එක දිගටම හෙරොයින් පාවිච්චි කරපු කෙනෙක්. කියන්න පුළුවන් කතා තියෙනවා, බැරි කතා තියෙනවා. இவரை நாம் காண்பது வெலிக்கடை சிறைச்சாலையினுடைய பெண்கள் பிரிவில் ஆகும். நச்சு போதைப் பொருள் என்ற அரக்கன் அவர்களுக்கும் அவர்களுடைய பிள்ளைகளுக்கும் செய்த அழிவினால் அவர்களது சோகக்கதை சமூகத்துக்கு இவ்வாறு வெளிக்கொணரப்படுகின்றது. අයිස් මත්ද්‍රව්‍යත් පාවිච්චි කරනවා. අවුලම රිමන් බන්ධනාගාරේ අවුරුද්ද කාල සීමාවක් ඉඳලා එළියට ගිහලා මාස එකමාරක් ඉන්නකොට තමයි මට මේ අවුරුද්ද කච්චුවක් පිරදනුවක් දුන්නේ. බබාලා දෙන්නෙක් ඉන්නවා. අවුරුදු 12ක කෙනෙකුයි පහේ එහා මාවත් තරලා දෙයි. එක බබා කෙනෙක් එහා ගාව ඉන්නවා, අනිත් එක්කෙනා අපේ අක්කා ගාව. ඒ පාවිච්චි කරන අවුරුදු 20කට වැඩි. போதைப்பொருள் தொடர்பில் குற்றம் சாட்டப்பட்டு சிறையில் இருக்கும் தங்களது உறவினர்களது சுகநலன் விசாரிக்க வரும் உறவினர்களுடைய முகத்தில் அளவில்லா கவலையை நாங்கள் காண முடிகின்றது. கடந்த சில தசாப்தங்கள் முழுவதும் நச்சு போதைப் பொருள் பாவனையானுடைய எண்ணிக்கை வேகமாக அதிகரித்துள்ளது. அவர்களால் சிறைச்சாலை நிரம்பி வழிகின்றது. ලංකාවේ බන්ධනාගාර 36යි රඳවන්න පුළුවන් උපරිම සංඛ්‍යාව 10500යි. හැබැයි අද කනගාටුයි කියන්න මේ බන්ධනාගාර 36 තුල අද අපි 39000කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් රඳවගෙන තියෙනවා. මේ 39000 තුල වැඩියෙන් ඉන්නේ 65ක් විතර ඉන්නේ මත්ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධ ගැටලු. போதை அரக்கனால் பெற்றோர் பிள்ளை உறவு அளவிட முடியாத அளவு சீர்குலைந்து காணப்படுகின்றது. சீர்குலைந்துள்ள குடும்பங்களினால் கைவிடப்பட்ட குழந்தைகள் ஏராளம். යාළුවොත් එක්ක විනෝද වෙන්න ගිහිල්ලා මම මත්ද්‍රව්‍ය වලට ඇබ්බැහි වුණා. අම්බ කරපු ඒ සේසත ඔක්කොම මත්ද්‍රව්‍ය බීලම නැති කරා. ඒ විනාඩි පාට ලැබෙන මේ විනෝදයක් විතරයි. ඒකෙන් පස්සේ මුළු ජීවිතේම අඳුරේ මත්ද්‍රව්‍ය බොණ්ඩ ගත්තා කියන්නේ තියෙන හැම දෙයක්ම නැති වෙනවා. දෙමාපියන් පවා මගෙන් ඈත් වෙලා ඉන්නේ. 5 வயதுக்கு குறைவான சிறுவர்களுடன் சிறையில் இருக்கும் தாய்மார்களுக்கு குறைவே கிடையாது. இந்த சிறுவர்களும் சிறைவாசம் கொண்ட வாழ்க்கையே அவர்கள் කලික நேரிடுகின்றது. 2014 දී මගේ පුතාට මාස 6න් මම බන්ධනාගාරගත වෙනවා. කුරුවිට බන්ධනාගාරයට අවුරුදු 4මාරක කාල සීමාවක් මම මගේ පුතත් එක්ක බන්ධනාගාරේ ඉන්නවා. ඒත් මේ හෙරොයින් සම්බන්ධවම නඩුවකට මගේ පුතා මට එතෙන්දී අහිමි වෙලා මානිවාස ගත කරනවා. මගේ පුතාව හෙරොයින් නිසා මට මගේ පෞල් ජීවිතේ නැති වුණා. මගේ දරුවෝ සීසීකඩ වුණා. நச்சு போதைப் பொருள் பாவனையில் 18 வயதுக்கும் 35 வயதுக்கும் இடைப்பட்டோர் உயர்ந்த அளவில் இருப்பதாக அறிக்கையிடப்பட்டுள்ளன. දෙමාපියනි ඔබේ ළමයා ඇහි තියන් හදන්න ඕනේ උගයක ඔබ ඉන්නේ. ළමයා ඇහෙන් එහාට මෙහාට ගත්තොත් මත්ද්‍රව්‍ය සහ මත්ද්‍රව්‍යත දින ආදීනව ටික ඔබේ ළමයා විනාශ කරන තැනකට ඔබ ඉන්නේ. ඒක නිසා අපි හැමෝම මත්ද්‍රව්‍ය වලට විරුද්ධව සහ මත්ද්‍රව්‍ය වලට එරෙහිව ළමගේ ළමයා සුරක්ෂා කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම දැනගත යුතුයි. முழு நாடுமே ஒன்றாக தேசிய செயற்திட்டம் நச்சு போதைப் பொருள் பேரழிவை இந்நாட்டிலிருந்து ஒழிக்கும் நோக்கிலேயே முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளது. முழு நாடுமே ஒன்றாக செல்கையில் நச்சு போதைப் பொருள் கைப்பற்றல் உள்ளிட்ட போதைப் பொருள் பயன்படுத்துவனுடைய கைதும் அதிகரித்து காணப்படுகின்றது. நச்சு போதைப் பொருளை எதிர்ப்போம். முழு நாடுமே ஒன்றாக தேசிய செயற்திட்டம்.